Duha ka mga estudyante sa New Corillia National High School gidala sa ospital human sa insidente sa Linog. Atong sayron ang detalye, Metropang Gab Alas. XFM Report. Duha ka estudyante sa New Corillia National High School ang gidala sa ospital human sa kusog nga linog nga mibati sa daghang bahin sa Mindanao kagahapong adlaw. Sumala sa inisyal nga impormasyon, nakasinati og kalisod sa paginawa ang duha ka mga estudyante atol sa kagubot og pagkalisang nga nitabo human sa pag-uyog sa yuta. Dayon silang gitabangan sa mga responder og gidala sa pasilidad medikal aron matambalan og mamonitor ang ilang kahimtang. Ang linog nga adunay magnitude 7.0 sumala sa mga otoridad kusog nga nabati sa daghang lugar sa Davao Region og sa ubang bahin sa Mindanao. Nagpadayon ang pagmonitor sa mga lokal nga disaster response teams aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante, magtutudlo og residente. Samtang wala pa'y nadawat nga report sa grabing kadaot sa eskwelahan. Gipahinamduman ang publiko nga magmatngon og sundon ang mga safety protocol ilabi na sa posibilidad nga mga aftershocks. Katropa, kaping nga healthy, doon ay glutatayon ng collagen ay mong ipagkita mag-Santon Gold Coffee Mix na. Patropa mo sa Tagum City alang sa nagayos ng Pilipino para sa Pilipinas. Gabalas, XFM News.